السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلبة. إذا نكمل الدرس السابق وكنا توقفنا في principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Donc on va aborder le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Lorsque la loi entre en vigueur, elle devient applicable aux situations juridiques qui suivent son entrée en vigueur. C'est ce qu'on appelle l'effet immédiat de la loi. عندما يدخل القانون حيز التنفيذ يصبح ساريا على المراكز القانونية التي تلي سريانه، وهذا ما يسمى بالأثر الفوري للقانون، أي يطبق على المراكز القانونية التي نشأت ابتداء من سريانه. Donc, l'application de la loi aux situations juridiques qui suivent son entrée en vigueur ne pose pas de problème. إن تطبيق القانون على المراكز القانونية بعد دخول حيز التنفيذ لا يطرح مشكلة. Ce qui suscite un dilemme, ce sont les situations juridiques en cours de constitution ou distinction, c'est-à-dire celles qui étaient en cours de constitution ou distinction avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ou celles qui se sont constituées dans l'ancienne loi mais que leurs effets s'étendent au futur. Quelle loi applique-t-on alors, la nouvelle ou l'ancienne؟ ما يثير معضلة أو مشكلة هو المراكز القانونية التي كانت في طور التكون أو الانقضاء، أي تلك التي كانت في طور التكون أو الانقضاء قبل بدء نفاذ القانون الجديد، أو تلك التي تم تكونها في ظل القانون القديم ولكن آثارها تمتد إلى المستقبل، فأي قانون يطبق الجديد أو القديم. Le droit algérien alors distingue les situations juridiques contractuelles des situations juridiques non contractuelles. يميز القانون بين المراكز القانونية التعاقدية عن تلك غير التعاقدية. Donc l'effet immédiat de la loi nouvelle s'applique pour les situations juridiques non contractuelles en cours de constitution ou distinction. Par contre, pour les situations contractuelles, c'est la survie de la loi ancienne. C'est la loi ancienne qui s'applique, mais il y a des exceptions. Avant même d'aborder ces exceptions, on va vous donner une petite traduction de ce que je viens de dire en français. يطبق الأثر الفوري للقانون الجديد على المراكز القانونية غير التعاقدية التي هي في طور التكون والانقضاء. فيما يخص المراكز القانونية الناتجة عن التعاقد، القانون القديم هو الذي يطبق، ولكن هناك استثناءات. Donc ces exceptions qui dérogent à la règle sont, premièrement, dispositions expresses du législateur visant l'application de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Donc le législateur peut, pour légiférer en fait, ou pour même préciser par des dispositions expresses que l'effet immédiat de la loi nouvelle qui s'applique. Donc أحكام صريحة من المشرع تدعو لتطبيق الأثر الفوري للقانون الجديد. Deuxièmement, effet légaux du contrat. Légaux, ça vient de légal. Et donc, ces effets non déterminés contractuellement et imposés avec S par la loi, et donc l'effet immédiat de la loi nouvelle qui s'applique. الآثار القانونية للعقد أي الآثار غير محددة بموجب العقد، ويتم فرضها بموجب القانون، وبالتالي الأثر الفوري للقانون الجديد هو الذي يطبق. نقصد بالأثر القانوني للعقد أي الجانب القانوني للعقد أو الإطار العام الذي يكون العقد. Cela veut dire en fait c'est le côté légal objectif qui s'adresse en fait à tout le monde. Donc ça touche l'ordre public, ça touche l'ordre en général, c'est-à-dire. إذن هذا هو درس اليوم، نتمنى ينال إعجابكم. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.